Kuya, turuan mo. Hoy, galing ni Kuya. Ops, ayusin Kuya. Uy, galing ah. Dalawa agad si Kuya. Ops. Uy, galing talaga. Very good, nice. Ops, medyo baba na konti, Kuya. Yun, nice one, Kuya. Uy, dali. Kuya, nakaapat na, oh. Uy, 5 na. Galing. Uy, galing talaga ni Idol. Wala na agad. Walang 15 yun, ah. Walang 15 balls na yun. Baba mo konti la. Oh. Sign 36. Hala. Ano yan? Wala na yan. Wala na. Anong premyo ni Kuya kaya? Parang walang 15 yun. Ayan lang. Pakita mo kay Mama. Patingin nga anong price mo, Kuya. Ah. Very good, Kuya. Galing ah. Si Jed. High five. Parang Uy. ayan, okay. Okay na. Nice one. Oy, very good ah. Isa lang. Nagtaka pa siya. Ano Kuya, premyo mo? Si Jed, ano? Okay.